बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वीज़ा ट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मगर इससे पहले जो दोस्त वीज़ा ट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में तवील अरसे के बाद फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल हो गया है और गैर मुल्की परवाज़ों को पाकिस्तान हवाई अड्डों पर लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई है। गैर मुल्की परवाज़ें बतौर फेरी फ़्लाइट्स यानी बग़ैर मुसाफिरों के जहाज़ पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर उतारेंगी। सिर्फ पाकिस्तान से मुसाफिरों को ले जाने की इजाज़त होगी। ऐसे में मुसाफिरों के लिए किराए आम दिनों के मुकाबले में दुगने या इससे भी ज़्यादा होंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा नोटिस में बताया गया है कि मजाज अथॉरिटी की जानिब से इजाज़त से गैर मुल्की परवाज़ों को पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर लैंड करने की इजाज़त दे दी गई है। ये इजाज़त जुमा और हफ्ता की दरमियानी रात 12 बजे से होगी और 30 जून तक बरकरार रहेगी। तर्जमान एविएशन डिवीज़न अब्दुल खोखर ने बताया है कि परवाज़ों को खोलने के मुतालिक फ़ैसला वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया है, जिसके तहत शेड्यूल और नॉन शेड्यूल और चार्टर्ड फ़्लाइट्स ऑपरेट हो सकेंगी। एयरपोर्ट्स पर गैर मुल्की एयरलाइंस के एक त्यारे को योमिया लैंडिंग की इजाज़त होगी जो पाकिस्तान से मुसाफिरों को लेकर रवाना हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि गैर मुल्की एयरलाइन के लिए कवायद और ज़वाबित बना दिए गए हैं जिन पर इनको अमल करना लाजमी होगा। जहाज़ों को डस्ट इन्फेक्ट करना लाजमी होगा। SOPs के तहत पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग करने वाले गैर मुल्की त्यारों के अमले को जहाज़ से उतरने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कौमी और बैनुल-अक़वामी परवाज़ें ग्वादर और तुर्बत के अलावा सब एयरपोर्ट से ऑपरेट होंगी। ऑपरेशन की इस बहाली को जुज़वी तौर पर कहा जा सकता है, जिसमें एयरलाइंस को सिर्फ एक तरफा मुसाफिर ले जाने की इजाज़त होगी। इस बारे में ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर नईम शरीफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो फ़ैसला एक तरफा फ़्लाइट्स खोलने का किया है, हमें समझ में नहीं आ रहा इसका क्या फ़ायदा होगा। इससे इंडस्ट्री की बहाली कैसे मुमकिन होगी। कोई भी मुसाफिर हमसे अगर रिटर्न टिकट ले जाकर जाएगा और वापस आने का कोई इम्कान नहीं, तो वो टिकट कैसे ले जाकर ख़रीदेगा। बकौल इनके इससे वो मुसाफिर जिन्होंने PR कार्ड या फिर ग्रीन कार्ड पर अपने मुल्क को या अपने ममालिक को वापस जाना है, इनको तो फ़ायदा हो सकता है कि वो अपने घरों को पहुंच सक जाएं, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी, तालिब इल्मों, सियाह या किसी और को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बतौर ऐसे कारोबारी भी होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे कारोबारी भी होते हैं जो सुबह की फ़्लाइट में जाकर शाम तक वापस आते हैं। अब वो कैसे इन फ़्लाइट्स पर जा सकते हैं कि वापस आने की इजाज़त ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में एयरलाइंस भी कैसे ऑपरेट करेंगी कि उन्हें सिर्फ एक तरफ की मुसाफिरों को लाने की इजाज़त होगी। फेरी फ़्लाइट्स के अखराजात एक नॉर्मल फ़्लाइट्स जितने ही हैं। ऐसे में फ़्लाइट्स के तमाम सब अखराजात मुसाफिरों पर डाले जाएंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस के लिए एक सीट का फासला भी रखने का कहा गया है। ऐसे में हमें समझ नहीं आ रही कि ये फ़्लाइट्स कैसे चल सकेंगी। नईम शरीफ का कहना था कि इस मौजूदा सूरत हाल में फ़िलहाल सिर्फ PIA को ही फ़्लाइट का फ़ायदा हो सकता है जो यकसा फेयर रख कर अपनी फ़्लाइट्स चला रही हैं। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान में ट्रैवल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। स्टेट बैंक ने मुलाजमीन बरकरार रखने के लिए कर्ज़ों की जो पॉलिसी दी थी, इसमें मुल्क भर में किसी एक ट्रैवल एजेंट को भी फ़ायदा नहीं पहुँचा और अब बेशतर इदारे अपने मुलाजमीन को या तो निकाल रहे हैं या फिर इनकी तनख्वाहें 50% से भी कम हो चुकी हैं
انہوں نے کہا کہ اس وقت پی آئی اے کی ٹکٹ لوکل ایجنٹس نہیں بیچ سکتا، صرف ایک قطر ایئر ویز سیل ہو رہی ہے یا پھر پی آئی اے کی ڈومیسٹک، دوسرے معنوں میں سب ادارے عملی طور پر بند ہو چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل فلائٹس قطر ایئر ویز آپریٹ کر رہی ہے۔ اس کی اسلام آباد سے شکاگو کی اسپیشل فلائٹس یک طرفہ ٹکٹ 3.5 سے 7 لاکھ روپے تک فروخت ہو رہے ہیں، لیکن اب فلائٹس کھلنے کے بعد ان کی قیمت 1,27,000 سے 2,62,000 روپے تک موجود ہے، لیکن موجودہ قیمت بھی کورونا وبا کے سبب پہلے سے ریٹرن ٹکٹ کی ہوتی تھی اور بعض اوقات اس سے بھی کم ہوتی تھی، لیکن عام دنوں کے مقابلے میں اب دگنی قیمت پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ قطر ایئر لائن کے ہی بزنس کلاس کے ٹکٹ 7 سے 8 لاکھ تک فروخت ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایوی ایشن کے سینئر صحافی طارق ابو الحسن کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے اور اب دنیا پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس حکومتی اقدام سے ہم مسافروں کو کسی حد تک فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی منزلوں پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن ایئر لائنز کی مرضی ہے کہ وہ کس قدر کرایہ کم کرتے ہیں یا زیادہ۔ طارق ابو الحسن کا کہنا ہے کہ بعض غیر ملکی ایئر لائنز کو پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے خصوصی اجازت دی جاتی ہے، لہٰذا ان غیر ملکی ایئر لائنز کے آتے ہوئے ممکن ہے کہ انہیں پاکستانیوں کو لانے کی اجازت دی جائے اور واپسی پر مسافر بیرون ممالک جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 28 ایئر لائنز پاکستان آ رہی ہیں اور ایسے میں کتنی پاکستان آنے پر رضامند ہوں گی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کرایوں پر کوئی حکومتی کنٹرول نہیں اور ایئر لائنز اس بارے میں آزاد ہیں، جس کی وجہ سے کرائے بہت زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں، لیکن ایئر لائن بھی اس بارے میں مجبور ہیں کہ ان کے پاس مسافر بہت کم تعداد میں موجود ہیں، پھر فیری فلائٹس لانا اور یہاں سے مسافر سوشل ڈسٹنس یعنی ایک سیٹ کے فاصلے سے لے کر جانا ایک مشکل کام ہے، لیکن اس سے زیادہ ایئر لائن جیسے امارات یا قطر ایئر ویز کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ، یورپ اور کینیڈا کے لیے اپنے آپریشن میں پاکستانی مسافر حاصل کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ایئر لائن کو آئندہ ماہ 6 پروازیں لانے کی اجازت دی گئی ہے اور امکان ہے کہ وہ واپسی پر پاکستانی مسافر لا سکیں گی، لیکن عمرہ بند ہونے اور وزٹ ویزا انٹری نہ ہونے کی وجہ سے صرف رہائشی ویزا رکھنے والے ہی سفر کر سکیں گے۔ ایسی پابندی یورپ یا امریکہ میں نہیں ہے، لہٰذا مسافر ایسے میں سفر کر سکتے ہیں۔ اس بات میں سول ایوی ایشن اتھارٹی سے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم ایک آفیسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ ایئر لائن کے اعتراضات موجود ہیں، لیکن اس صورتحال میں بیرون ممالک سے لانے اور یہاں قرنطینہ رکھنے کا بہت زیادہ انتظام موجود نہیں۔ دوسرا، کرایوں پر حکومتی کنٹرول نہیں ہے اور ایئر لائن کو خود اس حوالے سے انتظامات کرنے ہوں گے۔ تو ڈیئر فرینڈز، یہ تو تھی آج کی اپڈیٹس۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ویزا ٹیوب چینل کے ساتھ منسلک رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔